Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti picu Havaji. Recept za pizza testa ćete naći u linku u opisu videa. Preko pizza testa premazati paradajz sos. Recept za domaći paradajz sos ćete naći isto u linku u opisu videa. Posuti sa narendanom mozzarellom. Nacepkati šunku odozgo. Uređati ananas iz konzerve ili svež ananas. Picu peći u zagrejanoj redi na 250 stepeni od 5 do 7 minuta dok pizza ne postane hrskava. Prijatno! Ukoliko vam se sviđa ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.